bigat kon. Bakit pinag-train ko na ilang? Baka naman dapat makatutay man si Pao. Paglak ko na rin. Paglak ko man eh. Ne. Da customer ka, sungsungad. May sa tiboy na manok tata. Manong. Ay, pre. Ay, balinti ko pare. Umutang. Mutang. Wait pare. Nyat marigatang ka agibalikas ki. Mabalay. Uray na kita ah. Sige pare. Uray na. Alas ko lang batay pare. Alas ko lang batay. Kwa pare. Ti kunak pare. Mabalintag bayad din ti utang. Agbayad akon kunak pare. Ay, lawlawag yung gawin ah. Uy pare. Lawlawag eh. Sa nagdadakil magasin na tapaltog mo pare. Lawlawag yung mga pare. Uy pare, wait. Bakit ka lang may gayam ka? Uy pare. Sige pare. One.